Oleh karena itu, sebagai tanda syukur kita kepada Allah, mari bersama kita ucapkan syukur biqouli tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam mudah-mudahan Allah senantiasa diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mesti harus kita jadikan suri teladan kita. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat bid-dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita membaca surat Yasin, waktu dan tempat mohon untuk Mas Sukron memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biridwa'illahi ta'ala wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ummatihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Ya lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإلى حضرة أصحابه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والمؤمنين والشهداء والصالحين والمصدقين والمرسلين والملائكة المقربين ثم إلى روحه شعب العالمين وتسر المسجد العزيز شاور الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها ومن يمينها إلى شمالها ومن قوم إلى قوم ومن لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة ثم إلى روح من مات على هذا القرية وجميع المؤمنين في هذه القرية شاور الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وبالخصوص إلى روح لمن أرواح جميع من هذا شاور الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأنقاض فهم مقمحون.
واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن في شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أعتقد من دونه آلهة إن يريد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يملكون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الحكيم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نخرجهم فلا شهيق لهم ولا هم ينظرون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤمنين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أنعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يئسون فلا يستطيعون توصية إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم مبين فاعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على أعينهم فما استطاعوا مضيا ولا يهتدون ومن أمره نكسه في الأرض أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق الموت على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فانظروا لها وذللناهم ومنها ركوبوا ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم منكرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه
يعملون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي الحكيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قربا إلى الله أفضل ذكر واعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وسلم وبارك وسلم لسادة اصحاب رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا داعا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا يبتغي لجلال وجه العالم بسلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخالد لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم. اللهم تقبل وافقنا وتقبلنا من القران العظيم وحللناه وصدقناه ومستغفرنا وبشرنا على حبيبك سيدنا محمد هادية واصلة محمد الناصر وبركة الصبح الى سيدنا ولنا محمد وعلى اله وازواجه ولاة الوالدة واهل بيت الكرام وجميع اصحابه من الانبياء والمرسلين والاولياء والمعصومين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الارض الى مغاربها ثم الى جميع ابائنا وامهاتنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا ولمن استمنها هنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعملهم. اللهم اقم نزولهم وواسع مغفرهم. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بداهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران. اللهم بحق سيدنا محمد فاتنهم بالجنة والأنبياء والمرسلين. اللهم بحق سيدنا محمد لا تدخلهم في النار. الله جعل لهم من النار فتاة لهم من النار وسترا لهم من النار وعفوا لهم من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والعفو والغنى. اللهم يسر لنا كل أمر وعافنا من كل هم وبلاء وعاني. اللهم يسر لنا كل عسير ولك يسر يا من لا يحتاج من البيان ويسر حاجاتنا إليك كثير يرضيها والجناه والجنة الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada kita atas Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita semua ditakdirkan kita bertemu. Tentunya mari kita syukuri kenikmatan kali ini dengan menggunakan kalimat tahmid bersama. Alhamdulillah. Atur suwun selawat dan salam tetap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi yang memberikan kita teladan sehingga kita semua menjadi bagian umatnya dan semoga tetap kita lanjutkan kitab Fikih Wadihnya halaman 14 Dimaul Mar'ah. Kita awali dengan baca Fatihah bersama-sama. Kali ini oleh Nabi Mas'ul wali Alhamdulillah Syekh Mahmud Yunus wali kitab Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita kemarin sudah sampai di sepatu ya, sepatu yang menutupi mata kaki. Sekarang kita lanjutkan ke Dimaul Mar'ah halaman 14. Hadis tadi itu Dimaul Mar'ah, darahnya perempuan. Ya mohon maaf kalau di sini semua laki-laki tidak masalah, karena saya yakin di rumah juga ada perempuan, entah istri atau anak. Paling enggak kita bisa belajar tentang hukum darah-darah perempuan, bagaimana nanti akan menentukan langkah selanjutnya tentang ibadah dan bersuci seperti itu, boleh dan tidak. Monggo balik disambil. Anwa'u diman tawi iku wernaning darah. Yahruju metu minal mar'ati saking perempuan apa salah satu anwa'in, 3 macam minat dimai dari beberapa darah. Jadi darah perempuan itu ada 3. Pertama, al-haidu, yaitu haid. Wan an-nifasu, nifas yang kedua. Yang ketiga, al-istihadatu, darah istihadah. Nah, ini kita lanjutkan penjelasannya. Amal haidu, utawi anapun darah haid, dua haid, wa adam putih. Alladhi yahluju kang keluar minar rahimi saking rahim, minar rahimil mar'ati saking rahimnya perempuan. Ala sabil adati ing atase jalan yang umum, wasihati dan sehat. Jadi yang disebut haid ya darah yang keluar dari rahim perempuan dari jalan yang umum, tentunya farji ya kalau bahasanya. Wasihati dan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan sakit atau dan sebagainya, sehat. Wa aman nifasu, utawi anapun nifas, wa yang nifas ikwat al-khoi juga waktu ngakibal wiladati ing mengiringi lahir. Nah, yang kedua adalah darah nifas. Apa itu nifas? Itu darah yang keluar setelah melahirkan. Setelah itu ya bisa jadi jeda. Artinya yang pas keluar itu yang keluar itu namanya darah wilayah, darah sabu air. Bisa sebelum keluar cabang bayi atau berbarengan dengan cabang bayi, darahnya keluar. Nah, setelah proses bayi keluar, yang tadinya perutnya membesar, kembali ke alamnya, kembali ke semula, itu proses pelunturisasi. Nah, itu keluar darah, kayak di darah itu disebut darah emas. Mungkin Pak Harto bantu gitu. Ya saya kira ini dari segmen fikih ya, mungkin dari segmen kesehatan jadi saling membantu. Wa amal istihadah, tahu anak darah istihadah, fahiyah udah istihadah, ikumah darah yang rujuk kang metu apa minha saking mar'ah bisa babi mandir karena sebab sakit au nahwi atau sebagainya. Mungkin karena sakit atau karena
jantung atau karena stres sekarang hidup nggak ngerti lah sekarang aneh-aneh ya. Jadi yang disebut darah istihadah ya selain dua itu, selain menstruasi atau haid dan selain berhubungan dengan melahirkan. Nanti soal masa dan sebagainya kita lanjut. Jelas nggih mriki pembagian darah kula lanjut. Kalian disambung. Zamanul haid. Waktunya haid. Nah, kita bicara waktu sekarang. Wa qalu utawi wa qalu sinin utawi sedidik umur tahidu kang haid minha saking umur sapa almaratu perempuan iku tisngun songo tisngun sininan 9 tahun. Jadi menstruasi dari kitab fikih ini yaitu paling sedikit adalah perempuan yang berumur 9 tahun. Persoalannya 9 tahun opo? Hijriah atau Masehi? Ini biasanya ada terpaut sekitar 1,5 hari ya, antara Hijriah dan Masehi. Nah kalau di sini referensinya tentunya Hijriah ya. Bisa jadi umurnya kalau Masehi berarti kurang dari 9, kurang sedikit gitu. Wa qalu muddati haid utawi sedikit mangsane haid iku yaumun wa lailatun sedina suwengi. Wa atwalu muddati utawi panjangnya mangsa haid iku khamsatan asyara apane yauman dinane 15 hari. Jadi paling sedikit itu sehari semalam, paling lama 15 hari. Sehari semalam itu keluarnya artinya bisa jadi 24 jam. Sehari semalam itu 24 jam. Artinya masa haidnya itu bisa 2 hari. Cuman kan keluarnya kadang bisa deres, temetes, kermun, mendung, anggora-arang. Ya, cobalah. Saya kira kita sedikit. Ya kadang saya ngaji seperti ini tuh ya baru bayang kira kadang dulu ibu itu mesti masa-masa haid itu ya hormonal, ya emosional itu akan berganti diteliti coba sekali-kali. Bapak-bapak semua itu teliti. Ya sekiranya kalau punya anak perempuan diteliti. Nah keluarnya itu mungkin turunnya 2 hari. Cuma keluarnya kadang keluar, kadang enggak, kadang keluar. Coba andai kata belum mektoni gitu, oh nulis iki metu katakan setengah jam, terus nanti, nah lamanya keluar itu sudah 24 jam, gitu ya, itu paling sedikit. Andai kata kurang dari itu, nah berarti bukan darah haid. Yang selanjutnya, wa aghlabu dan umumnya iku sitatu ayamin 6 hari atau ayamin atau 7 hari umumnya. Wa in tajawazza alampun lewati kemudamu haidin gede haid dengan khamsata asyara yauman dari 15 hari bahwa taidam iku istihadatun darah istihadah. Jadi kalau melebihi 15 hari disebut darah istihadah. Nah konsekuensinya kalau menstruasi terus nifas tidak sholat dan sebagainya, tapi kalau darah istihadah itu tetap jalan, sholat, puasa dan sebagainya. Maka saya sering cerita atau sering kalau pas pelajaran di kelas, layaklah perempuan itu punya kalender sendiri.
seumpama mungkin sekarang bisa dibantu di HP ya, ada kalender penanggal. Ya bahwa saya kira mengingatkan itu kepada istri-istrinya, kok khawatir kok tulung bulan kan menstruasi ya, periksa lebih dan itu kan tadi berarti ya. Yo nek berarti atau menopause ya. Jadi paling tidak perlu untuk meniteninya. Ngerti nggih? Jadi darah haid paling sedikit sehari semalam, paling sedikit dialami oleh perempuan 9 tahun. 9 tahun ya, andai kata mungkin lebih kurang dari itu, maka perlu diperiksakan. Dan paling lama adalah 15 hari. Umumnya 6 atau 7 hari. Kalau melebihi itu maka darah. Cuman ini ada, kalau menstruasinya kok biasa 6 hari, sementara kok tiba-tiba kok lebih dari 6, ini bisa dua pendapat. Ada yang mengatakan oh ini sih outdoor udah, ada yang mengatakan masih di bawah 15 hari berarti darah menstruasi. Nah itu kembali lagi kepada pelakunya, kira-kira karena darah menstruasi dengan darah istihadah katanya sih dari teori itu dari warna, aroma dan baunya berbeda. Nah, Pak belum tahu. Makanya jeli-jelilah kita. Ya paling enggak menasihati, ngajak cerita kepada istri atau anak perempuan kita untuk meniti-niti kebiasaannya dan menulis paling enggak di HP sebagai schedule, tanggalan. Kalau enggak tanggalannya menurut biar kalau ada apa-apa itu konangan gitu, minimal itu persiapan yang nabung, persiapan anak akikoh itu perlu. Oke. Jelas ya? Darah haid. Yang selanjutnya zamanul hamli. Zamanul hamli. Oke, zamanul hamli malah ini zamanul hamli. Masane hamil. Wa aqalu zaman wa aqalu zamani utawi sedhek mangsa li haqi hamli maring tetepe hamil bi badil mar'ati dalam perut orang perempuan iku sitatu asyhur 6 bulan. Nah ini karena haid tentunya berhubungan dengan kehamilan. Wa atwalu utawi suwi-suwine hamil iku arba musinina 4 tahun. Wa ghalibuhu lan umumnya kaprae hamil bihasabi adatin nifas bihasabi adatin nisa dengan memperhitungkan umumnya perempuan ikutis kantu asyhur 9 bulan. Jadi di sini juga ditentukan zaman hamil. Berarti kalau kurang dari 6 bulan, yo hamil, cuman kan mungkin belum jadi ya. Mungkin untuk kehidupannya juga sulit, umumnya sulit. Bisa diusahakan, tapi saya kira lebih sulit. Jadi ini zamannya hamil. Tadi dari haid sampai ke hamil. Lanjut, jangan mati udah muncul. Zaman bisa mau orang ngantuk kok itu semangat ya. Zaman nifas, zaman waktunya nifas. Kita geser ke nifas. Wah, kalau zaman dan sedikitnya waktu linuzuli dan nifas untuk keluarnya darah nifas. Ikulah dotun sebentar. Bahasa kita apa bos? Iya orang ngerti. Sak tetes atau sak ketolotan itu sebentar lah. Tentunya bisa ser itu
luas ayat 5. Nah ini ukurannya sebesar ini. Wa aksaruhu tawi banyak-banyaknya jam iku situna yauman 60 hari. Wa ghalibuhu tawi umumnya iku arba'una yauman 40 hari. Jadi proses peleburan perut yang tadinya membesar kembali ke semula paling lama 2 bulan 60 hari, umumnya 40 hari, dan paling sedikit sebentar. Fa'in jaza mongko yen to tambah apa ada petih ngarasitina yang atasi 60 bahwa tawidam iku istihadah itu darah istihad melebihi 60 nifas itu bisa dikategorikan istihadah periksa entah itu dilahirkan melalui jalur normal atau dibelai sesar itu juga butuh peluturan, butuh pengembalian. Jadi tetap yang namanya sesar ya melahirkan. Ya usah terus dimerini, berarti ora sempurna wedoke nglakoni angel loh. Lanjut. Ma yahkumu, apa yang diharamkan bisa babi haid dengan disebabkan haid wanifasi dan nifas. Apa yang diharamkan karena sebab haid dan nifas. Wa yahrumu dan diharamkan hal-hal nanti yang atas perempuan bisa babi haid karena sebab haid wanifasi dan nifas. Apa yang disebabkan? Sittatu asya, 6 perkara. Pertama, as-sholatu sholat, waktu aku tawaf, masul mushafi wa habuhu, membawa mushaf, memegang dan membawa, qiraatul Quran, membaca Quran, al-maksu bil masjidi, berdiam di masjid, dan terakhir as-shawmu, puasa. Artinya kalau perempuan yang sedang haid dan nifas diharamkan 6 itu: sholat, tawaf, memegang mushaf dan membawanya. Mushaf itu masih Al-Quran. Yang keempat, membacanya Al-Quran. Yang kelima, berdiam di masjid, termasuk serambi. Itu. Yang keenam, as-shaum, puasa. Kalau di halamannya boleh. Ya mungkin di eperan. Wayah rumu dan diharamkan ala rasuli atas bapak diharamkan. Apa watuha? Apa bahasa? Bersenggama. Watamattu dan bersenang-senang, dan juga diharapkan bersenang-senang bima kelawan barang benasulabiha yang atas wudel wal fatihah dan dengkul ya perempuan. Artinya walaupun tadi yang diharamkan 6 bagi perempuan itu, dan juga ditambah ada keharaman bagi suami untuk bersenggama atau, nah ini yang pertama tuh udah bersenang-senang ini maksudnya kekhawatiran untuk berlanjut ke sana. Jadi kalau selain antara wudhu dan dengkul boleh dengkul apa wudhu ke atas. Sekarang pula bahasanya ya baru bahasanya ada omongan serah. Lu sing diwarai lu pinter kok lanang apa? Kaya niki ya wis jenggoten kabeh. Ora duwe lho. Sithik. Oke. 8 menit. Lanjutke nggih. Kelas iki sing bab sabul perempuan nggih. Berapa pertanyaannya apa? Terasi nggih. Hikmatut tahrimi, hikmah ngaruhake
hikmat tahrimil ibadati, hikmah diharamkan ibadah al haidi wal nufasa ing atase orang-orang yang haid dan beberapa orang yang nifas. Hikmahnya diharamkan. Nah, apa? Harama haramake sapa Allah Gusti Allah al haidi ing atase wong kang haid wan nufasa ila beberapa orang yang nifas. Apa antu sholia ya kaya salat sapa haid wan nufasa di anna sholata kalau saat temen sholat iku wukufun ngadep baina yadillah dalam harasan Gusti Allah Ta'ala wa munajatun dan mendekatkan diri Allah. Jadi yang pertama sholat diharapkan karena mendekatkan diri dan kepada Allah. Jadi orang haid tidak diperbolehkan. Wal haidu wan fasau au kang haid puasa iku mutalawitani gupak karune bidami kenal teh wa kama anahu lan kaya satu meneh kete iku layali ora patut bil insani kelawan so ayu ko bilayen to ngadep sapa insan ahada ing atase wong siji al mudhamai ahadal mudhamai salah satu tokoh di dunia dalam wa huwa utawi insan iku fi siyabin ing dalem keadaan qadirotin kang kotor mutalat tihotin yang terkena binajasi kelawan najis. Artinya ini digambarkan ya bahwa orang yang dalam keadaan nifas itu seperti orang yang keadaan kotor untuk menghadap tokoh masyarakat gitu. Kita saja malu gitu. Apalagi bi Allah Ta'ala kalau satu Allah itu Allah lebih bi ayat ta'ala yang to lebih beradab bil haqqihi kelawan hak Allah. Ya nah rasa Allah iku adamu aku mingkul yang adimin dari beberapa perkara yang artinya kita bertemu dengan orang yang tokoh atau orang lain saja kita belum bersih apalagi ketemu dengan Gusti Allah itu ya. Maka dari kalangan kaya-kaya Allah haramallahu haramake sapa Allah alaihi wa ingatasi haid wa puasa fanam na'am mengkocegah minal tawafi sang tawaf biha kelawan tawaf nisaan nisa anak ing perempuan ida kunna alikane sapa nisa alaiku fi hadil hali dalam keadaan itu keadaan haid dan nifas wal haram bener banget saya ngeliwat ya. Maka dalika haramallahu alaihi ma'at tawafa di anal ka'bah kelewatan. Maka dalika haramallahu alaihi ma'at tawafa mengharamkan tawaf di anal ka'bah pada saat Ka'bah iku abda suci abda sumaka dan luwih suci ini panggonan Allah ngasane Gusti Allah. Wa khaliqun utawi kepatutan di ayah tarimaha lawan yen to memuliakan Ka'bah wa nu'azzimaha dan memuliakan Ka'bah manamnaha mengkodka sapa mau haid ya minat tawafi sang tawaf pihak lawan Ka'bah bisa ane wedok bisa anak perempuan. Jadi bahwa Ka'bah adalah suci-sucinya tempat. Jadi ini dicegah orang yang haid dan nifas. Wa haramallahu dan haramkan sallallahu alaihi wa atas puasa wa haid mas hal mushafi mushaf wa hamluhu lan mushaf li muraati hurmatillah li muraati hurmati hadzal kitab krana reksa hormat ikilah kitab al-karim kang agung alladzi lahu kang tetep iku ing atas kitab al-manzilatul aliyah
tempat yang agung wa darajatul rafi'ah dan derajat kang mulya. Bal huwa awi sakjane murah itu ahammu luwih penting-pentinge maka maso diridin luwih penting-pentinge sumber agama al-islami kang bangsa Islam. Jadi bahwa menjaga dari membawa mushaf. Wa haramallahu alaihi ma asyam dan diharamkan atas dua orang itu berpuasa li anna nuzulat dami karena satu meneh keluarnya darah iku yuhdisu menimbulake al masaqata ing repot al adimata kang agung wal juhdas syadidah dan payah yang sangat. Hafiz saumi aidon dan di dalam puasa dan begitu juga puasa itu masyaqqah dhahiratan kerepotan yang nyata. Faktadot mongko dua kerepotan itu menuntut rahmatullah faktadot mongko menuntut apa rahmatullahi rahmati Allah Allah ya jebang ayat tombulake alaihi mengatasi dua masakoh benal masakoh. Nah ini mengatasi dua masakoh isomi wa masakoh ikan. Jadi dua kerepotan itu tidak bisa dikumpulkan. Jadi nanti repot semua. Amal hikmatu hormati istimta'i, adapun hormat karena bersenang-senang bihima kelawan haid wa nifas awatiha dan bersenggama dengannya bihadil hali mengatasi keadaan itu wali annal tiba kono satu menit beberapa dokter potas batu teman-teman wis memberikan fatwa berpendapat anna fidzalika kono satu menit mengkono istimtak dan sebagainya iku dororon ada bahaya ngaliman kang agung yalhaku kang mengenangi arrojula ing lanang wal ma'ata ma'at bahwa dengan bersenggama atau bersenang-senang dengan perempuan yang keadaan nifas dan haid itu akan menyebabkan bahaya bagi keduanya. Jadi kita pokoknya mengikuti lah, nggak usah aneh. Walaupun sudah ditemukan beberapa alat. Saya pernah baca itu di Twitter Express ya sekarang. Ada yang di luar negeri itu mungkin semacam kondom yang dipakai saat seperti itu. Tapi sebisa mungkin tetap kita tidak melakukan itu karena bahayanya lebih besar. Mungkin itu kita sampai al-majazah besok, kita harapkan besok ya, karena sudah jam 9 pas. Ngeten, ada pertanyaan? Jelas ya? Oh, berikut. Menstruasi. Oke. Kemudian itu apa ya itu Ini berarti sudah ada penyebabnya faktor X ya, karena KB direkayasa. Tentunya itu akan berdampak pada hormonal, terus secara hukum. Karena sudah ada faktor penyebab, bukan alami ya. Tadi kan kalau menstruasi kan karena sehat, karena alami. Sementara ini sudah direkayasa, tentunya akan terjadi ketidakseimbangan hormonal itu. Bahkan ada yang sampai 3 bulan tidak menstruasi juga ada. Nah, senang banget tuh Bapak Ibu sekalian. Tapi, nah ini makanya juga menjadikan penelitian. Makanya saya tadi pesan setidaknya perempuan itu paham dengan dirinya, secara emosi, secara fisik,
agar ini darah apa dari, artinya kalau ada sesuatu yang tidak seperti biasanya, karena perempuan itu rawan, rentan secara fisik dan secara psikis, saya kira seperti itu. Kok ada yang aneh ini, darahnya kok tidak seperti biasanya. Nah, perlu apa ya tindakan selanjutnya, apalagi kan kayak serviks itu kan masih menjadi momok bagi perempuan, apalagi kalau sudah sampai tidak konangan itu. Tentunya maka bahasanya itu harus aware, bahasa Pak Husni ya, dengan dirinya. Ya harus diteliti seperti itu. Saya mengatakan punya tanggalan sendiri, punya kebiasaan sendiri. Nah, kalau sudah menstruasi kok sudah direkayasa, ya coba dievaluasi. Sekiranya sudah suntik kok terjadi seperti ini, ya tentunya harus dievaluasi, mau dilanjutkan atau dengan yang cara yang lain. Nah, kalau sudah terjadi, nah ini, maka teori apa ya, ininya menjadi tidak valid itu. Teori fikihnya itu sudah tidak valid karena sudah ada pencampuran itu. Kalaupun mau melanjutkan lebih dari 15 hari istihadah, tentunya harus diteliti betul, karena itu ada bendanya ya. Bendanya apakah darahnya seperti apa. Nah, darah menstruasi dengan darah istihadah itu berbeda, bentuknya berbeda dan aromanya mungkin, warnanya juga berbeda. Kalau lebih dari setengah bulan maka istihadah itu boleh. Artinya istihadah hukum itu tetap, sing tadinya tidak puasa, tidak sholat, lebih dari 15 hari berarti harus sholat. Berarti harus sebelum, sudah masuk waktunya ya. Sudah masuk waktunya, artinya kalau luhur, sudah masuk sholat zuhur, ya mandi, dibersihkan, sholat. Jadi saat ya reposo banget, berarti harus dipantau terus. Soal yang lain, puasa, sholat, bersenggama, ya bergantung masing-masing gitu. Jadi selain itu tetap jalan, yang lain tetap jalan ibadah itu. Itu gitu, Pak Arto. Jadi kalau sudah melebihi 15 hari tetap jalan, boleh jalan. Cuman gini Pak Arto. Tadi ada kaul yang lain yang sangat menjadi apa ya, bisa pegangan kita. Makanya kalau Gus Bahak ditanya, Gus, anak nyong itu biasanya menstruasi 7 hari, sebenarnya 7 hari itu Gus istihadah di luar kebiasaan. Seperti orang sepertinya itu ada. Oke. Nah. Boleh nih Pak. Makanya Bapak-bapak, kalaupun ini belajar fikih tentang darah perempuan, saya berharap lebih kepedulian kepada perempuan untuk peduli kepada diri sendiri, diteliti betul, punya tanggalan sendiri, punya kira-kira darah ini darah apa, mungkin dari aromanya. Saya kira perempuan juga bisa tahu ini aroma yang seperti umumnya atau kok sudah ada yang lain. Jadi kita sebagai suami juga mendukung. Aku kok rodong ini ya, tak periksa ya ayo. Jadi coba periksa enggak, wah mati bisa mati. Ya sepengumuman ini perlu pendukung ya, artinya juga perlu kesehatan. Tapi berdampak juga kepada hukum-hukum yang lain, sholat, puasa dan sebagainya. Ya kan? Ada lagi?
Mungkin yang tersambung mungkin di lain kesempatan atau nanti bisa japri pada saya atau bagaimana nanti kita bahas. Karena soal darah perempuan itu kadang gitu Mas. Nah, sekarang pertanyaan gini, batasan menstruasi itu yang apa? Selesai menstruasi itu yang bagaimana? Flek itu masih menstruasi enggak? Flek itu masih. Jadi andai kata betul-betul berhenti itu berarti andai kata dengan tisu ditempel itu sudah tidak ada darah atau yang keluar itu cairan yang tidak ada campuran darah, itu sudah selesai. Ya paling enggak aware setiap selesai akhir-akhir menstruasi setiap jam sholat diteliti. Bagi perempuan untuk peduli mau diteliti. Contohnya ibu dulu atau repot. Kaitan ya. Sebagai bentuk hati. Paling enggak setiap 5 waktu kalau sudah injury time itu juga harus. Artinya injury time itu waktu selesai menstruasi injury time. Itu juga harus diteliti. Jangan sampai ternyata sudah subuh wis mampet sholatnya luhur di sana. Jadi tidak seperti itu. Ngerti ya? Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.